반갑습니다. Encantado de verles. 자, 제목 읽어볼게요. Leamos el título del día de hoy. 여러분의 고통은 어떻게 해결하나요? Ustedes, ¿cómo solucionan su dolor? 제목을 가지고 한번 생각해 보세요. Pensemos, meditando con el título del día de hoy. 그리스도가 모든 문제 해결자라고 말씀을 들었는데 난 아직 고통이 있을 수 있어요. Hemos escuchado el mensaje de que Jesucristo es el solucionador de todos los problemas, pero digamos, aún yo, ¿por qué tengo este dolor? 이 고통을 어떻게 해결하나요? 했는데 하나님께 좀 질문이 필요하죠. Y es necesario que preguntemos ante Dios cómo podemos solucionar este sufrimiento. 성경 말씀에는 하나님께서 Y en la Biblia, Dios dice así. 만물을 창조하셨습니다. Dios creó todas las cosas. 우리 인간을 아주 행복한 존재로. Y en ese entonces el ser humano era un ser muy feliz. 하늘의 새와 물고기와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리는 축복을 주셨어요. Y se les dio la bendición para señorear sobre todos los peces, sobre las aves, sobre las bestias en la tierra. 한계를 만나 방황하고 낙심하고 좌절하지 않게 하셨어요. No fue creado para estar desanimado, para estar vagando, para estar de allá para acá. 그런데 지금의 전 세계 사람들을 보면 한계투성이고. Pero hoy vemos que las personas en sí, en todo el mundo, tienen ya limitaciones. 고통 중에 빠졌어요. Y ahora están en sufrimiento. 자, 왜 그럴까? ¿Por qué será? 처음부터 그렇게 될 수밖에 없는 이유가 있었어요. Pero desde el principio hay una razón por la cual inevitablemente tienen que ser así. 하나님 안에 있는 이 행복한 사람이 하나님과 함께 있도록 만들어진 거예요. Que estas personas fueron creados para estar juntamente con Dios y de esta manera ser felices. 그런데 하나님이 떠났어요. Pero ahora están separados de Dios. 하나님 없는 영적 고아. Son huérfanos porque no tienen a Dios. 하나님과 행복했던 사람이 하나님을 떠나버렸기 때문에 이제 홀로 서기로 해야 돼요. Ahora las personas que eran felices estando con Dios, ahora están separados de Dios, ahora tienen que vivir solos. 그런데 이 사람에게 능력이 있는 게 아니에요. Pero estas personas no tienen poder para sí mismos. 하나님의 능력 안에서 살았어요. El hombre original vivía dentro del poder de Dios. 하나님을 떠난 이유가 악한 자 마귀에게 미혹이 되어졌어요. Y la razón por la cual el ser humano quedó separado de Dios es por el diablo, que es malvado a causa de su tentación. 이 죽이고 망하게 하는 자에게 속아서 하나님 떠나버린 거예요. Entonces él engañó al ser humano y por eso quedaron separados de Dios. 창세기 3장 2장에 하나님이 선악과 먹으면 죽는다고 말했지만 사단은 하나님처럼 된다라고 거짓말한 거예요. Y ciertamente en Génesis capítulo 2 versículo 17 Dios dijo que si comen de este fruto ciertamente morirán, pero Satanás dijo que si comen seréis como Dios. 그래서 하나님 떠난 인간은 이제 마귀에게 장악이 되었어요. Es por eso que ahora el hombre separado de Dios vive bajo el dominio de Satanás. 그래서 사단은 이 세상을 모든 풍습과 지식과 문화를 만들어서 인간을 거기 가두어 버렸어요. Y ahora Satanás ha influenciado en todo el conocimiento, la cultura del mundo y aquí tiene atrapado al ser humano. 하나님을 아는 영은 죽어버렸고 마귀를 하나님처럼 섬기는 거예요. Y ahora el espíritu que conoció a Dios está muerto en el ser humano y ahora sirven al diablo como si fuera su Dios. 이제 인간은 저주와 재앙에 빠져버린 거예요. Por eso ahora el ser humano está bajo desastres, maldiciones y el pecado. 창세기 3장 17절에 보면 선악과를 먹고 하나님을 떠났기 때문에 너는 이제 저주를 받았다라고. Y si vemos en Génesis capítulo 3 versículo 17, a causa de que comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, ahora viven malditos. 이 땅에 사는 동안 여러 가지 염려와 근심과 두려움에 사로잡히고
결국 이 땅을 떠나는 거예요. Y al final viviendo en esta tierra viven bajo distintos temores, ansiedades y miedos y al final morirán y se irán de este mundo. 많은 사람은 죽어봐야 알지 이렇게 말해요. Muchas personas dicen, claro, ya veremos cuando muéramos. 근데 하나님 미래를 말씀하세요. Pero Dios de antemano dice en su palabra así, 한번 죽는 것은 정해졌고 죽은 이후에는 지옥에 간다. que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, el infierno. 사랑의 하나님은 인간을 가둘 지옥을 만든 건 아니에요. Pero Dios, que es amor, no creó el infierno para esclavizar, para aquí conllevar al ser humano. 마귀를 가두려고 지옥을 만들었는데 사람이 마귀에게 장악이 된 거예요. Claro, el infierno fue creado para que el diablo fuera encarcelado, pero ahora el diablo domina al ser humano. 마귀에게 종노릇을 하고 살다가 마귀에게 끌려서 지옥까지 가는 거예요. Claro, como el ser humano vive bajo el dominio del diablo, ahora viviendo en esta tierra y luego mueren, sí o sí tendrán que ir al infierno por el diablo. 그래서 빨리 이 마귀에게서 벗어나야만 여기도 가지 않게 돼요. Por eso, rápidamente tienen que ser libres del diablo y entonces no irán al infierno. 그래서 하나님이 구원자를 약속하셨어요. Por eso es que Dios prometió al Salvador. 하나님을 믿지 않는 죄. El pecado de no creer en Dios. 요한일서 3장 8절 말씀하셨어요. Pero dice en 1 de Juan 3:8 dice así, 하나님을 믿지 않는 죄인은 마귀에게 소속됐다 했어요. que el que practica el pecado es del diablo. Ese es el pecado de no creer en Dios. 그래서 하나님의 아들이 나타나신 것은 Para esto vino el Hijo de Dios, 마귀의 일을 멸하기 위함이다. para deshacer las obras del diablo. 그래서 하나님께서 이 고통에서 마귀 손에서 건져낼 구원자를 보내주셨어요. Es por eso que Dios envió al Salvador para librarnos del diablo y del sufrimiento o dolor. 그분이 바로 십자가에 죽으시고 우리의 모든 저주를 해결해 줄 예수님이에요. Y Él murió en la cruz para solucionar toda maldición y sufrimiento, y Él es Jesús. 그래서 이사야 53장에 이렇게 말씀했어요. Y dice así en Isaías capítulo 53 versículo 5. 예수님이 찔림은 우리의 허물 때문이다 이랬어요. Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, 나의 허물 때문에. a causa de nuestras rebeliones. 그리고 예수님이 상함은 우리의 죄악 때문이다. Y Jesús también molido por nuestros pecados, 하나님을 불신앙하고 마귀와 하나님 원수되었던 나를 위해서. a causa de nosotros que ahora somos enemigos de Dios y que pertenecíamos al diablo. Él murió por nuestros pecados. 예수님이 징계를 받음으로 우리에게는 평화를 준다 했어요. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. 예수님이 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받는다. Y por su llaga fuimos nosotros curados. 예수님은 우리의 연약함을 짊어지셨어요. Y también Él nos sanó de nuestras debilidades. 우리의 모든 고통과 병을 짊어지셨어요. Y sobre todo de sufrimiento y también sobre toda enfermedad. 우리가 뭐 때문에 고통하나요? Pero a causa de qué nosotros estamos sufriendo. 그 모든 고통의 근본 죄악을 예수님이 십자가에 담당을 다 하셨어요. Que Jesús solucionó de una sola vez para siempre el problema fundamental en la cruz. 그래서 이사야 53장 5절에 말씀하셨어요. 6절에 말씀하셨어요. Por eso dice Isaías capítulo 53 versículo 6. 우리는 마귀를 따라 그릇된 길을 갔어요. Que nosotros seguíamos anteriormente al diablo. 그런데 하나님은 우리의 죄를 허물을 예수님께 짊어지신 거예요. Pero el Señor fue molido por nuestros pecados. 그래서 예수님께서 그리스도 일을 하셨어요. Por eso el Señor Jesús hizo la obra del Cristo. 마귀의 일을 멸하신 거예요. Vino para deshacer las obras del diablo. 그래서 예수님은 왕 중의 왕으로 오신 거예요. Por eso Jesús vino como el Rey de Reyes. 모든 죄를 담당하신 제사장으로 오신 거예요. Y también vino como el sacerdote para expiar todos los pecados. 지옥의 형벌로 영원히 인생을 멸망 가운데 빠져야 될 우리를 모두 짊어지고
천국에 갈 수 있는 하나님 나라의 축복을 누릴 수 있는 선지자 일을 하신 거예요. Y también hizo la obra del profeta para que nosotros podamos ir al reino de los cielos, y Él fue molido por nuestros pecados y Él nos libra eternamente del sufrimiento y del castigo del infierno. 그래서 예수님의 약속이에요. Y esta es la promesa de Jesús. 요한복음 14장 6절. Juan 14:6. 이 십자가에 죽으시고 우리의 모든 문제를 해결하신 예수님은 내가 그 길이요. Él murió en la cruz y solucionó todos nuestros problemas, y Él dijo, yo soy el camino. 하나님 만나는 길. El camino para encontrarse con Dios. 죄와 저주에 세방받는 길. El camino para que seas libre del pecado, de la maldición y del desastre. 마귀에게 세방되고 이길 수 있는 길. El camino para que seas libre del diablo y para que puedas vencer al diablo. 예수님은 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 그래서 누가 예수님을 그리스도로 믿느냐? Pero ¿quién cree que Jesús es el Cristo? 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 준다. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. 그래서 전 세계의 모든 사람이 예수님이 그리스도이심을 들어야만 해요. Por eso todas las personas en todo el mundo deben escuchar solamente acerca de Jesucristo. 듣지 않고는 모르잖아요. Porque si no escuchan, nunca sabrán, ¿no? 많은 내용이 전달되어지고 있지만 예수가 그리스도이심을 듣고 믿어야만 해요. Claro, se está compartiendo muchos contenidos, pero solamente tenemos que creer en el contenido de Jesucristo. 그래서 그 내용을 들은 오늘 내가 Por eso, ahora tú que escuchas este contenido, 예수님을 나의 그리스도로 믿는 것입니다. tienes que creer que Jesús debe ser tu Cristo. 어떻게 믿느냐? 믿는 내용을 기도로 고백을 하면 돼요. Entonces, ¿cómo lo crees? ¿Cómo creerás este contenido? Es confesarlo a través de la oración. 내 모든 고통을 해결하기 위해 십자가에 나를 대신해 죽으시고 부활하신 그리스도이신 예수님. Él es Jesucristo quien murió en la cruz y resucitó por todo tu sufrimiento y dolor. 예수님이 나의 구원자됨을 고백할 때 Ahora tienes que confesar que Jesús es tu Salvador. 하나님을 믿지 않았던 죄가 용서되어져요. Y entonces será perdonado el pecado de no creer en Dios. 마귀가 떠나가고 하나님의 영이 오세요. Ahora se irá el diablo de tu vida y vendrá el Espíritu de Dios a tu vida. 지옥에 있던 내 이름이 천국으로 옮겨져요. Anteriormente habías de ir al infierno, 그래서 그 어떤 것으로도 해결할 수 없는 이 문제를 그리스도께서 해결해 주셨어요. pero ahora irás al reino de los cielos, y este problema lo solucionas completamente Jesucristo. 믿음을 고백할게요. Confesemos por la fe. 하나님 아버지, Dios Padre, 사단에게 장악되어서 éramos dominados por Satanás, 하나님 모른 채 고통하며 살다가 viviendo en sufrimiento por el pecado de no conocer a Dios. 영원한 지옥에 떨어질 나를 위해 Por nosotros que habíamos de ir al infierno que es eterno, 구원자 예수님이 오셔서 vino el Salvador que es Jesús. 나의 모든 죄를 짊어지고 죽으심으로 Y Él llevó todos nuestros pecados y murió por nosotros. 또 죽음을 이기고 부활하심으로 Venció a la muerte y Él resucitó. 나의 그리스도가 되셔서 Que Él sea mi Cristo. 내 모든 저주를 해결해 주심을 Y Él ha solucionado todas mis maldiciones. 믿고 감사합니다. Te doy gracias porque puedo creer en Él. 부활하셔서 지금도 역사하시는 예수님, El Señor Jesús que resucitó y que ahora sigue obrando. 내 영혼 속에 오시고 Ven a morar eternamente en mi. 삶의 주인 되어 주세요. Sé el dueño de mi vida. 예수님의 증인으로 살게 해 주세요. Que pueda vivir como testigo de Jesús. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 믿음의 내용대로 우리 삶을 이어져 가져요. Entonces, conforme al contenido de la fe, esto será conectado a tu vida. 내 생각대로 예수를 생각하면 안 돼요. No tenemos que pensar y conllevar las cosas con nuestro propio pensamiento. 하나님 말씀대로 예수님을 믿어야 돼요. Tenemos que creer en Jesús conforme a la palabra de Dios. 사단은 그 권세가 깨어지고 이제 예수님 재림할 때 지옥에 갇혀요. Y ahora es quebrantado la autoridad de Satanás y él será encarcelado en el infierno. 그런데 지금도 어느 사자처럼 하나님 자녀라도 유혹해서 넘어지게 해요.
Y ahora, aunque somos hijos de Dios, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y nos quiere derrumbar. 천국 가는 거는 막지 못해요. No puede evitar que vayamos al reino de los cielos. 하나님 자녀의 신분도 빼앗지 못해요. Tampoco puede quitarnos la identidad de ser hijos de Dios. 하지만 속여요. Sin embargo, Él nos engaña. 우리 상황을 보고 믿음을 빼앗아요. Claro, mirando las circunstancias nos arrebata la fe. 그래서 사단이 주는 생각, 마음은 믿으면 안 되고 말씀만 믿어요. Por eso no tenemos que creer por el pensamiento, el corazón dado por Satanás, sino que tenemos que creer solamente en la palabra. 그리스도의 약속이 없는 사람, 마음의 약속이 없는 사람을 공격을 해요. Porque Satanás ataca a las personas que no tienen la promesa de Cristo y a aquellos que no tienen la promesa de Cristo en sus corazones. 그러면 속게 되어져요. Y al final serán engañados. 그래서 우리는 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽었어요. Por eso nosotros estamos juntamente crucificados ya con Cristo. 내 생각이나 내 노력이나 너의 열심은 믿을 만한 게 못 돼요. No tenemos que creer en nuestro pensamiento, en nuestro empeño o esfuerzo. 난 잘 안 돼요 하고 근심해요. Normalmente estamos ansiosos cuando no funciona algo. 오늘 기도 못 했어요 하고 Digamos, es porque no oré. 오늘 예배 못 드렸어요 하고 O es porque no di culto. 그런다고 그리스도가 바뀌진 않아요. Pero aún a pesar de eso, Cristo nunca cambia. 한 번 오신 예수님은 영원히 계세요. Que una vez vino Cristo y eternamente en ti. 하나님의 약속도 영원해요. Y también las promesas de Dios son eternas. 그래서 사단에게 묶여 종로를 타도 난 죽었어요. Por eso tú que vivías esclavizado, atrapado por el diablo, ya no existes. 이제는 그리스도를 믿는 믿음으로 살아요. Ahora vives en la fe en Cristo. 그래서 갈라디아 2장 20절을 깊이 묵상해 보면 Por eso mediten profundamente en Gálatas capítulo 2 versículo 20. 내가 예수님과 함께 십자가에 죽었어요. Con Cristo estoy juntamente crucificado. 이제 내가 사는 것은 예수를 믿는 믿음으로 살아요. Al contrario, el hecho de que viva ahora mismo vivimos por la fe en Jesucristo. 예수님을 어디에 내 마음에 영접을 했어요. ¿En dónde? ¿Por qué aceptaste a Jesucristo en tu corazón? 내 속에 영원히 계세요. Y Él mora eternamente en ti. 나를 보호해요. Él te protege. 은혜를 막 주세요. Y Él te da mucha gracia. 그래서 말씀을 가르치고 마음에 담고 믿음으로 누리게 만들어주는 분이 그리스도예요. Y Cristo es quien te conlleva y te enseña la palabra y te da gracia a través de la palabra y pone esta palabra en tu corazón. 그래서 내 인생의 주인이 내가 되면 안 돼. Por eso tú no debes ser el dueño de tu vida. 내 인생의 주인은 예수님이야. Ahora el dueño de mi vida es el Señor Jesús. 그러면 사단이 공격하지 못해요. Si es así, entonces Satanás no podrá atacar tu vida. 우리는 사단을 이길 권세가 있어요. Tenemos una autoridad para vencer a Satanás. 내 모든 문제를 해결하신 예수 그리스도 이름으로. En el nombre de Jesucristo que ha solucionado todos los problemas. 불신앙을 가져다 주고 저주와 재앙을 가져다 주는 마귀는 예수 이름 떠나라. En el nombre de Jesucristo, diablo, vete tú que traes toda maldición, desastre e incredulidad. 지금도 우는 사자같이 그리스도를 떠나는 사람을 속여도 무너뜨리려고 해요. Y ahora mismo el diablo anda como león rugiendo buscando a quien devorar y está queriendo derrumbar continuamente a las personas que ya no creen en Jesús. 그리스도를 한 번만 믿고 영접해도 그 축복은 영원해요. Pero si una sola vez crees y aceptas a Cristo en tu vida, esa bendición será eterna. 마귀가 자꾸 의심을 가져다 주고 Pero ahora continuamente el diablo trae dudas, ¿verdad? 자꾸 염려하게 만들어요. Y continuamente te conlleva a tener ansiedades. 그래서 확신해야 돼. Pero ahora debes de tener seguridad en Cristo. 나는 하나님의 자녀야. Yo soy hijo de Dios. 내 안에 오셨어. Él mora en mí, 영원히 계세요. eternamente en mí. 난 지옥 백성 아니고 천국 백성이야. No soy del pueblo del infierno, sino que soy pueblo del reino de los cielos. 염려를 기도로 바꾸세요. Entonces cambia la ansiedad por oración 염려를 주님께 맡기세요. y entrega todas tus ansiedades ante el Señor. 그러면 반드시 증거 주세요. Y ciertamente Él te dará las evidencias. 그래서 우리는 모든 사람이 필요로 하는 그리스도를 소유한 사람이에요. Por eso nosotros somos estas personas que necesitan de Cristo y somos ellos.
237, 5천 종족 모든 사람은 그리스도가 필요해요. Todas las personas de las 237 naciones y las 5,000 tribus necesitan de Cristo. 그리스도 없으면 사단의 공격을 막지 못해요. Porque si no es con Cristo, no se pueden detener los ataques del diablo. 지옥의 형벌도 면할 수 없어요. Y tampoco se puede deshacer el castigo del infierno. 그리스도께서 해결해 주신 걸 믿는 날 우리는 그 모든 문제에서 해방이 되어져. El momento que creemos en Jesucristo, ese día seremos libres de todos esos problemas. 그래서 237, 5천 종족이 기다리는 것은 예수님이 그리스도이심을 말해주는 사람을 기다려요. Por eso hay muchas personas en las 237 naciones que están esperando a escuchar acerca de Jesucristo. 그래서 예수를 그리스도로 믿는 나는 전도자예요. Por eso tú que crees en Jesucristo eres el evangelista, 그리스도의 증인이에요. eres testigo de Cristo. 그래서 나의 약함 때문에 환경 때문에 속지 마시고 그리스도를 만난 것을 확신함으로 예배드리며 승리해요. Por eso no sean engañados por las circunstancias o sus debilidades, sino que tengan seguridad dando culto con Cristo que está con ustedes. 그래서 우리 고통은 어떻게 해결했죠? Por eso, ¿cómo solucionas tu dolor? 십자가에서 예수님이 다 해결하셨어요. El Señor Jesús ya lo solucionó todo en la cruz. 그 그리스도가 지금 나의 주인이에요. Y ahora el Cristo, ese Cristo es el dueño de tu vida. 그래서 나의 어떤 문제도 그리스도는 해결하셨어요. Entonces, cualquier problema que tengas, Cristo ya lo solucionó. 걱정되면 기도로 맡기면 돼요. Entonces, si tienes preocupación, encárgalo en oración. 기도합니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 그리스도를 통해서 모든 저주를 해결해 주심을 감사해요. te damos gracias porque a través de Cristo has solucionado todas las maldiciones y desastres. 그리스도를 통해 하나님 자녀된 축복을 확신하게 해주세요. Que Dios que pueda tener la seguridad de que soy hijo de Dios a través de la bendición en Cristo. 모든 고통은 십자가에 끝난 것을 믿음으로 소유하게 해주세요. Que pueda tener la fe de que todo dolor fue solucionado en la cruz. 어떤 문제도 기도로 맡기게 해주세요. No importa qué problema venga, que lo pueda encargar en oración. 예배할 때마다 구원받은 사실이 확신되게 해주세요. Que pueda tener la seguridad de la salvación cada vez que dé culto, por favor. 기도가 되어지게 해주세요. Que tome lugar la oración en mí. 복음 필요한 많은 사람에게 전도자로 살게 해주세요. Que pueda vivir como el evangelista para proclamar el evangelio ante muchas personas. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 모든 문제 해결해 주신 하나님께 영광. Demos la gloria a Dios que nos solucionó todos los problemas.